chef d'État. Alors voilà, enfin le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue, voilà, ils vont changer des bureaux. Ils viennent de terminer cette première rencontre en tête-à-tête, comme vous le voyez. Ils étaient tous les deux accompagnés simplement de leur traducteur. Et maintenant, ils entrent dans cette salle comme vous êtes en train de les voir. Il y a 10 collaborateurs de part et d'autre. Du côté de la République démocratique du Congo, comme vous êtes en train de les voir en ce moment, il y a le directeur de cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole. Il y a la conseillère diplomatique du président de la République, Katharina Mboui Wagner. Voilà, ils viennent de saluer les deux délégations. Comme le veut la tradition. Voilà, maintenant c'est du côté congolais où l'on présente à tour de rôle chacun des collaborateurs. Et ce sont ces personnalités, on voit le Conseil spécial en matière de sécurité qui salue, voilà, l'Agence nationale de renseignement est également. Et donc tout le haut cadre sécuritaire accompagne le président de la République dans cette rencontre. C'est ce que veut la tradition et toute la tradition plutôt, et toutes ces personnalités vont donc accompagner les deux chefs d'État pour une rencontre qui devrait prendre presque une heure parce qu'il s'agit d'importantes questions. Alors nous, après... Pour terminer, je dirais peut-être que la République démocratique du Congo et nous allons œuvrer aux côtés de cet État et de son peuple parce que nous tenons à l'existence d'Israël et nous tenons à la paix en Israël. Voilà, mesdames et messieurs, ce que En fait, Monsieur le Président, le conflit n'est pas seulement en Moyen-Orient et j'espère aussi que l'Afrique va se permettre de résoudre ses propres crises. C'est la raison pour laquelle j'apprécie les efforts du président Trump dans la poursuite de la restauration des pays dans le conflit qui vous engage avec le Rwanda. Et je souhaiterais que l'attention du monde puisse s'orienter vers ceci plutôt que de se concentrer obsessivement sur Israël. utangiye rero kurikira agace gato cyane ka perezida wa Israel agaruka ku ntambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ibibazo bijyana n'igihugu cy'u Rwanda, ariko kandi inkuru mu buryo bwihuse n'ubundi irajyana n'amashusho watangiye ukurikira ajyana n'uruzinduko rw'amateka rwa perezida wa Israel muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Isaac. Ni kuri uyu wa kabiri nibwo ibiro bya perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, byakiriye perezida wa Israel Isaac uri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nk'umukuru w'igihugu. Ni nyuma y'imyaka 40 ugereranyije n'igihe se wahoze ari perezida yasuye kino gihugu cy'abaturanyi. Uru ruzinduko rwazuye amateka kandi rukaba rwajyanye n'inama yihariye hagati y'impande zombi, aho abaperezida b'ibihugu byombi bamaranye isaha irenga imwe. Hanyuma rero binakomereza ku butumwa bwo ku rwego rwabo, aho inama yarangiye itangazo rigenewe abanyamakuru ritanzwe na perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agaragaza ko basangizanyije ibitekerezo ku bufatanye n'imikoranire hagati y'ibihugu byombi. Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yatangaje ko ibiganiro ibanze cyane ku kongera imikoranire hagati y'ibihugu byombi. Ati twaganiriye ku buryo twakomeza gukomeza imibanire yacu. Atuzi neza ko Israel yateye imbere cyane mu nzego nyinshi, hari mu mutekano, ingabo, ubuhinzi n'ibikorwa remezo, ikoranabuhanga rihanitse ndetse n'uburyo bwo kurengera ibidukikije. Twaganiriye rero mu rwego rwo kugira ngo iryo terambere bagezeho natwe rwose badufashe kurigeraho. Perezida wa Kongo yanavuze ku mahirwe menshi igihugu cye gitanga ku bashoramari b'abanya-Israel. Yagarutse rero ku byerekeye ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, ibikorwa remezo, ingufu, ubuhinzi, ubumenyi, ubucuruzi ndetse n'ubuzima. Ati ibi byose rero turabivuga kugira ngo mubone ko dufite amahirwe menshi, mwadufasha rwose mugasaba abanya-Israel bakaza gushora imari hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bikorwa bitandukanye by'ingenzi kandi byafasha impande zombi, kubera ko nk'ubwo ngubwo dufite ibijyanye n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, baza gushoramo imari ndetse n'izindi nzego zitandukanye.
Perezida Tshisekedi kandi yatangaje ko mu byumweru bibiri biri imbere Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ategerejwe guhura n'umwe mu bayobozi bakomeye ba Israeli kugira ngo hashyirweho ubufatanye bwa guverinoma kuri guverinoma ni mu bikorwa byose ngo byavuzwe haruguru, aho rero Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ubwo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo azahura na mugenzi we wa Israeli, hanyuma ibi byose byaganiriweho n'abakuru b'ibihugu byombi birimo n'ibijyanye no gufatanya hagati y'ibihugu byombi mu bikorwa remezo, ingufu, ubuhinzi, ubumenyi, uburezi ndetse n'ubuzima udasize n'ikoranabuhanga. Ibyo byose noneho ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga bakazabiha umugisha. Ni ku ruhande rwe rero Perezida wa Israeli Isaac yagaragaje ko Israeli ishishikajwe cyane no gukomeza gukorana na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu nzego zinyuranye, aho yagize ati rwose nta cyaduhagarika, hari byinshi dushobora gukorana namwe. Twagiranye ibiganiro byimbitse na nyakubahwa Perezida Tshisekedi kandi twagaragaje ko dushimishijwe cyane no kuba turi hano kugira ngo dukomeze kandi tunoze imigambi yacu y'igihe kirekire. Perezida Isaac akaba yashimangiye ko agomba gukomeza inzozi n'umurage wa se wo gukomeza umubano wa gicuti hagati ya Israeli na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ati reka dukomeze dukorane mu ruhame rw'ubufatanye nk'abavandimwe, dutegure ibisubizo ku bibazo biri imbere kandi dukomeze dutange icyizere n'ibyiringiro ku baturage b'ibihugu byombi. Perezida wa Israel yagarutse ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, asaba umuryango mpuzamahanga kwibanda kuri iki kibazo, aho yongeye no gusaba ubushake bwo gukurikirana ibibazo by'Abarabu n'Abanya-Israeli bari mu burasirazuba bwo hagati. Ati intambara si y'uburasirazuba bwo hagati gusa. Ndashima ibikorwa bya Perezida Trump ku bushake n'amahoro akomeje kugaragaza ku bibazo biri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Nkaba nifuza ko isi yose yita cyane ku bijyanye n'ibi bibazo, yaba ibyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se ibibazo bireba Israeli mu burasirazuba bwo hagati. Uru ruzinduko rw'uyu munsi rwa Perezida Isaac rukurikiye cyangwa se rujyana n'inshingano ku mugaragaro za ambasaderi mushya wa Israeli muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Bwana Leo, wahawe ibyangombwa n'umukuru w'igihugu Tshisekedi kuri uyu wa mbere ushize. Ni ku munsi w'ejo nibwo Perezida Tshisekedi yakiriye ba ambasaderi bashya barimo n'uwa Israeli ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Aziya. Perezida wa Israeli afite inshingano zikomeye nk'umukuru w'igihugu, ariko kandi akaba anashinzwe guharanira ko abaturage bose ba Israeli imbere mu gihugu no mu mahanga bakomeza gukurikiranwa no kugira ubuzima bwiza udasize no gukurikirana ibibazo byabo ndetse no kuyobora ibirori bitandukanye by'akazi ka leta. Yatorewe kuyobora Israeli mu kwezi kwa Nyakanga 2021 n'inteko nshinga amategeko ya Israeli. Ni ku majwi menshi atarasanzwe atangira manda ye nka perezida wa 11 w'igihugu cya Israeli. Tugana ku musozo rero, uru ruzinduko rw'amateka rwa Perezida Isaac Kinshasa rwasize ubutumwa bukomeye cyane kongera imikoranire hagati ya RDC na Israeli, kwerekana amahirwe y'ubucuruzi n'ishoramari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gutanga ubutumwa bw'uko umuryango mpuzamahanga ugomba kwita ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kandi uyu muperezida na Tshisekedi bakaba basinye ku bijyanye n'impapuro z'ubutwererane ndetse no gutanga icyizere mu bijyana n'ubufatanye bw'ibihugu byombi buzagenda bwaguka, hakabaho noneho amahoro, iterambere n'ubushishozi mu nzego nyinshi z'igihugu. Ndetse rero aya masezerano akaba azahabwa umugisha na ba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu byumweru bike cyane biri imbere b'ibihugu byombi nk'uko twabigarutseho.